ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ଭେଦ ସଖା ହୁଅ ଏକ ଦିନ করে নারদ মুনি মথুরা রাজ্যে প্রবেশিলে পুরী দিনে নারদ মহর্ষি নারায়ণ নারায়ণ নাদ কহি কহি মথুরা বলি গোটে রাজ্য ଥିଲା সখা মথুরা রাজ্যরে প্রবেশ হেলি নারদ মহর্ষি তো মথুরা কটকর রাজা হেলে মহাবলশালী ত্রিপুরা বিজয়ী কংস কংসଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଉଗ୍ରେସର ମାତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଇନ୍ଦୁମତୀ ସଖା ନାରଦ ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କଂସ ଦେଖିଥିଲେ ଆସନଟେ ବିଛିଦେଲେ ଏବଂ ନାରଦ ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ନେଇକରି ବସେଇଦେଲେ ସଖା ଆଉ କଂସ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିକରି ନାରଦ ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ପଚରାଉଛନ୍ ହେ ନାରଦ ମହାମୁନି ମୋର ବାହୁବଳରେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଏବଂ ପାତାଳ ଜାଣି ସାରିଲିନ କାହାର ହାତେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା କିଏ ମତେ ମାରି ପାରବା ଯେ ଦୟାପୂର୍ବକ ମୋର ମୃତ୍ୟୁର ଭେଦ କଥା ଟିକେ କହିଦିଅ ବୋଲୁଛନ୍ ସଖା तो नारद महर्षि क्या बोलुछन आहा ता सुनी बोलंती महामुनि भल कथा गुटे पुछिलु पुणी तोहरी भण जा देव की सुत तोहरी भण जा देव की सुत भणजा हस्तरे मरी भूतु तो सावधान हुआ तुही अस्त गर्भ जाए विनाशी पारिले नारद महर्षि बीणाटी धरिछन हस्तरे राम काठी धरिछन नारायण नारायण हे प्रतापी कंस तुम बहुत सुंदर कथा टिके पत्रे छ बोले सखा तुमर भौड़ीर ना हला देवकी देवकीर अष्टम संतान जे कि तुमर भंजा मान्य हेबा तार बिना हे धरा पृष्ठरे मारबा लोक केही नाही बोलछन ई कथा जेते बेले कंस सुनी देले कंस हसी देले सखा ई कथा जेते बेले कंस सुनी देले कंस हसी देले तो सखा हो नारद महर्षि मुखरु कंस शुणी हसी देले ठो ठो जेते बेले हसी देले हे कंस तुमे काती लागि हसुछ बोली नारद महर्षि तो कंस कहले हे नारद महर्षि काली एक शिशु जन्म हेबा देवकी उदरलु कंस को मारी देबा असंभव ताहा हला असंभव बोली नारायण नारायण नाद कहि कहि नारद महर्षि कहले हे कंस राजन मैं केबे भी मीच कथा नहीं कहे प्रकृति देवकीर अष्टम संतान हस्तरे तोर मृत्यु अच्छे बोले कंस राजा चिंता कले जदि नारद महर्षि जदि सत कथा कहूछन बोले मते गोटे किछि उपाय करबार का बोले कंसर हृदय रे छनका पसी गला कंस काना कले मुलु माइले जीव सरी देवंक सहित किंपा कली 10 हातर खड़ग बाहर कले सखा संगे संगे देवकी आ वसुदेवंकु हानि देबा लागि बसिथिले साए संग पूजित थिले ना तो सत्यवादी वसुदेव कंसर पाद तले पड़ी गले जदि तुमर भौणी देवकी के जदि मारी देव नारी हत्या दोष रे तुम्हें नरक कुंड रे भागदार है भागे जीवा बाबू तुम्हें देवकी को नहीं मारो भ्राताश्री देवकी को उदर रु जति गोटे शिशु जन्म हेबा आनी करी मुई तुमर हाथे देनी बोली वसुदेव सत्य कले सखा अच्छा अच्छा तो कंस राजा का बोलुछन का बोले तथापि तोर कथा रे मोर विश्वास नहीं न बोले आहा सब जीव पोष मांस लम लम लेन दे जीव पोषने मानस मनो सारो बैग होय माने के विश्वास करबाटा नेसे आहाता सुनी क्रोधे कंसासुर निर्माणी लायक पथर घर निर्माणी लायक पथर घर देवकी वसुदेव बंदी कला
আহা দেবতী বসুদেব বন্দি কলা ষষ্ঠ গর্ভ যায় না সকলা তাহা শুনো সাধু জন সখা হো ভেল নারদ মহর্ষিঙ্কর কথা সথি ଯିବା বলে কংস আর কানা কলে 84 সহস্র সেনা মানকু আদেশ দিলে ডগর মানে তুমি যাও ଆଉ ଗୋଟେ পথর গৃহটি নির্মাণ কর বইলে ଆଉ বন্দি গৃহরে দ্বাদশ কহিলে 12টা কড়ি লাগিଥିବା সিংকুলিরে দেবকী বসুদেবଙ୍କୁ বন্দি গৃহরে দ্বাদশ সিংকুলিরে বাঁধলে ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେବକୀ ମା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସନ୍ତାନଟେ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ ଷଡ଼ କହିଲେ 6ଟା କୁମର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବକୀଙ୍କର କୁମରରୁ ମାନେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ କଂସ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଆହା ଏହି ପ୍ରକାରେ ଦେବକୀ ଦେବୀର ଛଡ଼ ପୁତ୍ର କଲା ନାଶ ସେ କଂସ ଛଡ଼ ପୁତ୍ର କଲା ନାଶ সখা হো তো দেবকী যেতেবেলে বন্দি গৃহরে থাই গোটি গোটি শিশু করে জন্ম কলে ছড় কুমর পর্যন্ত কংস বিনাশ কলে বিনাশ করে দিলে হেলে কলি যুগে যদি গোটি মা গোটি যদি পুয়া গোটি কি ঝিও গোটি জন্ম করে ছুয়াটা মরি গলে সখা মাঙ্কর ছাতি ফাটি যাଉଛି হেলে দেবকী মাঙ্কর ছটা কুমর কু মারি দিলে কংস মাতাঙ্কর হৃদয়ে কাণ বিতিଥିବା সখা কুছ নে বিতেগা ইয়ারে দেবগণ মানে কাণ কলে সখা আহা কংসর দুষ্ট দেখি দেবগণ যাই মিলিলে বৈকুণ্ঠ ভুবন যাই মিলিলে বৈকুণ্ঠ ভুবন অনন্ত শয়ন পাশে মিলিলে করজনীর বহু তুষ্টি কলে তাহা উঠি ভগবান প্রসন্ন বদনে কলা ধলা লোমে সখা হো কংসর অত্যাচার এতে বড়ি যাইছিলা দ্বাপর যুগরে যে সূর্য চন্দ্র ইন্দ্র দেবাদেবী আদি মানে সহি নি পারলে সাঙ্গে সাঙ্গে ক্ষীর সমুদ্রে যেতেবেলে নিদা বিষ্ণু নারায়ণ অনন্ত সজ্জা করিছন অনন্ত শয়ন পাশে মিলি গলে সখা আউ করজনীন দেবগণ মানে তুষ্টি করুছন হে প্রভু নারায়ণ বলি কৃপকারে তুষ্টি কলে তুষ্টি করুছন কেনতা ভাবে ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমো ওম নমো ভগবতে পুরুষোত্তমায় নমো ইন্দ্র যদি এই প্রকার মন্ত্র উচ্চারণ কলে সখা আউ দেবাদেবী কি প্রকারে উচ্চারণ করুଥିଲେ শ্রীমন্নারায়ণ নারায়ণ হরে হরে শ্রীমন্নারায়ণ নারায়ণ হরে হরে লক্ষ্মী নারায়ণ নারায়ণ হরে হরে শ্রীমন্নারায়ণ নারায়ণ হরে হরে তেরি মহিমা तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे तो जेतेबेले देवगण माने एही परी तुष्टि कले नारायण को तो संगे संगे निदा विष्णु नारायण खुशी हे गले आ हे देवगण माने तो सही समय देवगण माने का बोले हे परम ब्रह्म नारायण प्रभु कंसर अत्याचार एते बढ़ी गला न तुमे जदि मध्य मंडल जदि जन्म नि हेबा प्रभु
बोले समस्त को विनाश कर से कंस बोले तो देवगण बाणी शुणी माने विष्णु काना कले आहा प्रसन्न बदने कला धला लोमे भगवान नारायण खुशी हेई करी लोमर अर्थ हला बाल तांको चांकुरु दुईटा बाल काढी देले सखा गुटे हला कला लोम गुटे हला धला लोम प्रसन्न बदने कला धला लोमे दुई देले उपालिण नारायण कला हेले जे कृष्ण धला हेले बलराम बलराम तो सही लुम को नहीं करी जेते बेले देवगण माने पूजा करूछन तो देवकी को सप्तम गर्भरे जाइथिले हलधर कहिली बलराम तो सप्तम गर्भर संतानटा जेते बेले बलराम देवकी उदर रे रहिथिले तो देवकी को जेते बेले 1.5 मास होथिला सखा तो गर्भपात होइथिला माने कोटि कोटि सिंहर जनता बोल बलराम को रहंता बोल थिला सप्तम गर्भ संतानटा देवकी मां सही पारले आउ जेते बेले आकुल बिकुल हे गली तो सही समय गर्भपात हला नारद महर्षि आसी देवकी को उदर रु सही पिंड को नै करी रोहिणी गर्भ रे स्थापन करिदिले दुईटा मारू जन्म होइथिले बलराम बोली करी कवि पंडित माने कहसन सखा दुलु दुलु दुल को दुला दुईटा मार गुटे पिला दुईटा मार गुटे पिला हेले बलराम रोहिणी गर्भ रु जन्म हेले देवकी मध्य गर्भ रे थाई कर मध्य जन्म हेले से एबे सप्तम गर्भर संतानटा जन्म हेले वर्तमान आसिगला कृष्ण जन्म चरित्र कृष्ण जन्म हेबे हां सखा तमर भौणी मान को मां मान को समस्त को अनुरोध जहां भी हो इटा ज्येष्ठ मासर जेना कि शीतल षष्ठी चली छे शिव पार्वती मध्य पूजा चली छे आउ जेते अछो मां माने बापा माने वर्तमान कृष्ण जन्म हेबे मुई जेते बेले हाथ के ऊपर करमी बापा माने जो हृदयर सहित एक मयन एक लय रे हरि बोल बोली करताली देबे एवं मां भौणी जेते बसिछन हृदयर सहित हुलाहुली देबे मुई जेते बेले हाथ के ऊपर कले तो सखा केउ दिन केउ मासरे कृष्ण जन्म हेले आहा भाद्रपद मास आमिष पक्षे कृष्ण पक्ष गति मघन क्षेत्रे झटक जामिनी परम सभा घुंग घुंग गर्जन करंती मेघा ये सिंहरा श्रीहरि जन्मीले श्रीहरि केड़े बड़ आयोजन ते चली शिव पार्वती विवाह दिन अधा लोग दौछ ना अधा लोग से भागी दौछ सखा हो भाद्रव मास थिला 7 दिन 7 राति घोर अंधकार होइथिला एवं भाद्रव मास थिला कृष्ण पक्ष अष्टमी रो दिन मघान क्षेत्र रे कृष्ण जन्म होइथिले तो कृष्ण जेते बेले जन्म हेले केवल 4 मिनिट लागि वृष राशि युक्त थिला एवं पुराण मत अनुसार सिंह राशि धरी कृष्ण जन्म हेले आहा सिंह राशि धरी जन्मिले श्रीहरि गार्गमुनि नाम देले साधु जन ललित मोहन मोर नाम तो कृष्ण जेते बेले जन्म हेले कृष्णंकर पुरोहित हेले सखा जदुवंशर पुरोहित हेले गार्गमुनि बलराम को अजस्य बल हेबारु बलभद्र बोली ना देइथिले एवं कृष्णंकर जातक ना जाइथिले ललित मोहन तो सखा हो सहस्र ऋषि मुनि आसिकरी मध्य प्रभुंकर चरण रे प्रणाम कले कृष्ण को सहस्र नाम देइथिले सखा तो एही परि भाव रे कृष्ण जन्म चरित्र श्रवण हला करि गला एबे कृष्ण चालबे की परि भाव रे गोपपुर लीला करबे एबे तमर सांता टिके धर बाबू ए नवरंगी नटवर
মুই তো ঘন কালিয়া মুই তো মধুর চুলিয়া রে নবরঙ্গিয়া নটবর মুই তো ঘন কালিয়া মুই তো মধুর চুলিয়া রে নবরঙ্গিয়া নটবর দেবকী বলুছে মোর পিলা যশোদা বলুছে মোর পিলা দেবকী বলুছে মোর পিলা দিনে কৃষ্ণଙ୍କୁ সখা দেবকী মা भी কହୁছন মোর পিলা এটা মোর দেবকী মা যশোদা মা এটা কৃষ্ণଙ୍କୁ দেবকী भी কହୁছন মোর পিলা যশোদা भी কହୁছন মোর পিলা মানে কৃষ্ণ লাগি দুই মাতাঙ্গর মধ্যরে কলি সৃষ্টি হইছে সখা তো এই সময় के परम ब्रह्म नारायण कृष्ण का बोले हेला मुई राधा रसिया हेला मुई राधा रसिया रे नवरंगी नटवर मुई तो घन कालिया मुई तो मधुर चुलिया रे नवरंगी नटवर सखा हो केउटी पाली रे देखो शिव पार्वती माने विवाह पूजा आयोजन चली तो सही पुरी द्वापर जुग रे एही पुरी मातृतुल्य पितृतुल्य आबालक ज्येष्ठ बुध वनिता एवं कुनी कुनी छोट छोट भाई भौणी द्वापर जुग रे मध्य थिले सखा हेले जेते बेले एते गुटे लोक सभा गठन होइथिले तो गुटे यज्ञ करिथिले यज्ञर ना हला सखा प्रभास यज्ञ आहा प्रभास यज्ञ रे देवकी बोलुछे मोर पुआ कला कान्हू जोसरा बोलुछे मोर पुआ के रे किनेबा मोर थानु प्रभास यज्ञ रे देवकी मा थाई करी कहां बोलुछन सखा मोर पुआ कला कान्हू बोलुछन सखा आउ कानी पनत के ओटा ने खुची हेले यशोदा मां का बोलु छ मोर पुओ के नेबा मोठानु मुई भी पैन पीपी लागि देमी न बोलु छ तुही मातां को मध्य जेते बेले कली बढी गला कली जुगे मध्य सखा जति हमर पुओ पिला मानकर कली टिके हेले बेसी पार्टी नि बाजे डारे पीठा मरा नै के बाबा फाइटिंग डायरेक्ट पीठा मरा किंतु मोर मां मानकर भौणी मानकर कली टिके हेले देखबो हाथ गोड़ बेसी नै चले टूण बेसी बासी तो देवकी को आ यशोदांकर जेते बेले कली टिके प्रबल बढी गला पानी घिसा गुची सका बाल घिता गुची कृष्ण मोर पिला बोली आहा ई सोमिया के नारद आले ई सोमिया के नारद आले ई सोमिया के नारद आले नारायण ई सोमिया के नारद महर्षि पुले आसले सखा जे नारद महर्षि गुटी केनता लो साक्षात नहीं देखबार बापा फोटो ना देखी छे फोट केनता दिसन पूरा पूरा दिसन ऊंचा पूरा दिसन बिना और धरतीसन फिर इनके नाम पाटी और धर पार भारिसन बोला सखा हो नारद महर्षि एंता खलुआ पुरुष संसार रे केही नहीं जेंटा की देवता मानकर कथा दानव मान के कहि देसन दानव मानकर कथा देवता मान के कहि दी करी कली मना हेले नारद महर्षि से तो बड़े छलिया रे नवरंगी नटवर मुई तो घन कालिया मुई तो मधुर चुलिया रे नवरंगी नटवर सखा हो तो नारद महर्षि आसिक जेते बेले देखी देले देवकी आ यशोदा कली लागु तो नारद महर्षि विचार कले मुई तो प्रतिदिन देवता मान को दानव मान को कली लगासी कली के टिके आज समाधान करी देखसी केनता भावरे समाधान कले केनता भावरे समाधान करूछन आगो मा देवकी आगो मा यशोदा तमे दुहे गाली कली नहीं लागो गो मा
কৃষ্ণ কাহার পুଅ যে মুই সমাধান করি দেমি বইলে সখা সৎ কথা কলি লগাবাটা বড় কথা নাই সে নেছে যে যদি কলিকে সমাধান করছি সে হেলা সংসারে বড় লোক সখা কলি লাগি করি কেবল ক্ষতি হি আছে কোনসি উপকার নেই মারপিট লাগবো যদি খুন রক্ত বাহারিবা কেস করা করি হব নিজের পয়সা নিজে খরচা হবা কিন্তু সমাধান যে করছে সে হেলা তো নারদ মহর্ষি কৌচন গালি কলি নেই লাগা মুই সমাধান করুছে আহা নারদ বলে মোর কথা মানি দুরিয়া দুরিয়া দুহ দুরিয়া নুচিয়ে ক্ষীর খুয়াবা সে তরহবা সে পো ইয়ারে হাত হাত করি 12 হাত নাপি দিলি সখা আরে 12 লাইট নেই জ্বলুছি হেতে দূরে মোর দেবকী মাকে ঠিয়া করি দিলি ইয়ারে 12 হাত নাপি দিলি আউ যশোদা মাଙ୍କୁ ঠিয়া করি দিলি তুমি হেলো ভাবিন্য সখা তুমি নারদ মহর্ষি মুই নারদ মুই হেলি কৃষ্ণ ঠিক সেন্টার জায়গা মানে মঝির জায়গারে মঝিরে কৃষ্ণ আর নারদ মহর্ষি আছে তো নারদ মহর্ষি কাঁ বলুছ আগো মা দেবকী আগো মা যশোদা যে 12 হাত দূরু নিজর থনর ফির কৃষ্ণଙ୍କୁ খুয়ে পারবো সে প্রকৃতিরে কৃষ্ণଙ୍କର মা হেব যে হে সময়াতি নারদ গঞ্জে গুঞ্জা পিথি লাগি ও ভগবান নারদ তো গন্ধে পিব ওয়ে হো ভগবান হে ছুয়া কই पंखा চুরে ঠা করি কিনা মার ক্ষীর দেব বলে তো নেই যে না এ 12 হাত দূর জায়গা পাইপ ফিটিং করছিল নাই সখা এটা চালিতিলা ভক্তি পরীক্ষা ভক্তি পরীক্ষা হাজা ছিনো দেবকী যেতেবেলে এই কথা শুনি দিলে সখা হুম କଳାର ସମ୍ମାନ ରଖି ବିଦ୍ୟାଧର ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦନ ଭାଟି ଗ୍ରାମର କେତେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚଳା ପଥରେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି ହଉ ବଳମ ଦେଖବାର ଭୁଜା ଚୂଡ଼ା ପ୍ରସାଦନମ ଲଙ୍କା ମାରି ଚମର୍ଦନମ ବିଂଶର୍ଧି କରଦଲି ସେବା କ୍ରମନ୍ତୁ ଟେ ମଙ୍ଗଳ ভুজা চূড়া প্রসাদম লঙ্কা মারি চমর্দন শ্লোক বলিলে হবনি সখা শ্লোকর ভাব অর্থ দরকার ভাব অর্থ দরকার ভূর অর্থ হেলা ভূমি ভূমি যার অর্থ হেলা ঝিও 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 ভূমিরু জন্ম হইতিলে কিয়ে সখা ভূমি নু জন্ম হইতিলা ছতি ভূমিরু জন্ম হইতিলে কেউ ঝিও মানে ভূমিরু জন্ম হইতিলে মা জনকী কহিলে সীতা 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 দেবীঙ্কর চূড়ামণি হেলে প্রভু রাজি বলোচন শ্রী রামচন্দ্র রামচন্দ্র বিংশর্ধি করদলি সেব বিংশর অর্থ হেলা 20 20 র অধা কেতে সখা 20 র অধা পরে অর্থ কহে বেলে আর দি মিশালে 20 র অধা হেলা 10 10 শির থিলা লঙ্কা গড়র রাবণেশ্বরଙ୍କୁ ଦଳନ କରିଥିଲେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତଥା ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ସୀତାରାମଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ ବଳମ ଦେଖବାର ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଠାକୁର ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହିପରି ତାଙ୍କ ଘର ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ବଳମ ଦେଖବାର ବୋଲ ଯେତେ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ପରିବାରଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦହନ ହଉ ବଳମ ଦେଖବାର ହରି ହରି ବୋଲ ସଖା ହୋ ଆମ ବାପା ପ୍ରଶ୍ନଟି ଲେଖିଛନ୍ ବୃନ୍ଦାବନରେ କେତୋଟି ବନ୍ଧ ଅଛି ଏବଂ ନାମ କଣ କଣ କେଉଁ ବନ୍ଦରେ ଭଗବାନ କେଉଁ ଲୀଳା କରିଥିଲେ କେଉଁ ବୃକ୍ଷରେ ପତ୍ର ଝଡ଼େ ନାହିଁ ବିଦ୍ୟାଧର ଶର୍ମା ନାଇଁ ସଖା ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବୃନ୍ଦାବନରେ କେତେଟା ବନ୍ଦ ଅଛି ଏଟା ପହେଲା ତାପରେ କେଉଁ ବନ୍ଦରେ ଭଗବାନ କେଉଁ ବନ୍ଦରେ ମାଛ ଖାଏ ନାହିଁ ନାଇଁ ସଖା କେଉଁ ବନ୍ଦରେ ଭଗବାନ କେଉଁ ଲୀଳା କରିଥିଲେ କେଉଁ ବୃକ୍ଷରେ ପତ୍ର ନେଇ ତ ସଖା ହୋ ଠିକ ଅଛି କହମା ଇ ଚରିତ୍ର ସରିଯିବାର ତାପରେ ବାପାଙ୍କ କ୍ଷୀର ଖୁଆବାର ତକ ଯାଇଥିଲା ଗো ବୁଆ ତ ସଖା ହୋ ତ ଦେବକୀ ଆଉ ଯଶୋଦାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ 12 ହାତ ଦୂର ଯଦି ନିଜର ଥନର କ୍ଷୀର ଖୁଆବ ବୋଲେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମା ହେବ ବୋଲେ ଇ କଥାକେ ଶୁଣିକରି ଦେବକୀ ମା ରାଗି ଗଲେ রাগি গলে রাগি গলে হে নারদ মহর্ষি তুমি কান জানিছ কংস রাজা বন্দি ঘরে অন্ত ভাড়ি করে জন্ম করেছে কৃষ্ণ 10 মাস 10 দিন মোর পেটে ধরি করে জন্ম করিছে
ই দেবকী যদি মোর পুଅ বলে মুই দেই দেমি নে 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 মতে 12 হাত দূরে রখুছ মুই যেহেতু জন্ম করিছে মুই 12 কোষ দূরে থিলে মধ্য মোর ক্ষীরটা ଯିବା বইলে হই হই তো 12 হাতରୁ ଯେତେବେଳେ ଦେବକୀ ମା 12 କୋଷ କହିଦେଲି ମାତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଗର୍ଭ ହେଇଗଲା ତ କଥା ତିବରେ ଅଛେ ସଖା ଗର୍ଭ ଗଞ୍ଜନ ନର ହରି ଗର୍ଭନ ସହନ୍ତି କାହାରି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ହଉ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହଉ ଯେ କୌଣସି ଜୀବ ହଉ ହିଂସା ଅହଙ୍କାର କପଟ ଗର୍ବ ଜିନିଷଟା ଯାହାର ଶରୀରରେ ରହେସି ଭଗବାନ ଯେ କୌଣସି ରୂପରେ ସଖା ଆସିକି ଗର୍ଭ ଚୁନା କରିଦେସ ତ ଦେବକୀଙ୍କର ଗର୍ଭ ଚୁନା କରବା ଲାଗି କୃଷ୍ଣ କାଣା କଲେ কানা কলে লীলা କରିଦେଲେ ସଖା হা আহা দেবকী খুয়ালা ক্ষীর নাই গলা মোর পুয়া বলি কেতে কহুতিলা মোর ধন বলি কেতে কহুতিলা তাকে হেলা ওড়ুয়া রে লো বরঙ্গি অনট বর মুই তো ঘন কালিয়া মুই তো মজুর চুলিয়া রে লো বরঙ্গি অনট বর দেবকী যেতেবেলে থনকে দেখই দেলি সে ক্ষীর তো জীবনটা দূরের কথা সখা दूध मांगो तो खीर देंगे काश्मीर मांगो तो चीर देंगे बोलते थे গুটে বুন্দা বি দেবকী মাঙ্কর ক্ষীর নেই বাহারিলা ইয়ারে যশোদা মা কানা কলে সখা बोले আহা রহি দহি করি যশোদা কান্দুছে মোর পুয়া বলুথিনি মোর ক্ষীর হেলে রোজে বাকে লোক সামুই হেলি এ মা গো এ বুয়া গো हे प्रभु नारायण रक्षा करो प्रभु रक्षा करो हे मागो हे बुआगो भगवानी तुमके हापर उपरा मारती के प्रभु नहीं सखा पहले केड़े सुंदर गाओ तिलो नाचतिलो ये मागो बाला के मुई झोटकी पर भाग भाग के देनी किला बोरा बुरी हियासी के बोलतिल मुई नहीं सखा ओए बोले इता जोस्मुई नि कान बाइटा आटा मुई कांदु छे नहीं यशोदा मां केनता कांदु छन जे यशोदा मांकर अभिनय जाउतिला ओ छटा ये मागो ने बोलबो हां सखा ए मागो ए बुआगो ए धनरे हे प्रभु नारायण रक्षा करो बोली कांदु छन काती लागी कांदु छन काते लगी कांदु छन पेट फुटा काटा दरद दुथी बाजे कांदु छे ने सहजे कान बाके कुटे नहीं सखा काती लागी कांदु छन जानि छ ने वा मुई जे देवकी जन्म कला से खीर खोला तो नहीं गला प्रभु मुई तो केवल पाली छे पुसी छे एड़की तेरु एड़की किए करी छे मोर खीर हेले जीवा के मते भी गोपपुर लोग हसबे न बोले आ यशोदा मा गुलगुला ही कांदु छन सखा तो जैसे बेले यशोदांकर आखिर लुह देखि देले कृष्ण संगे संग मातांकर अंतर मन के जेकरी माया रे काना कले मा गो यशोदा मा मुई तोर माने से मुई ढोलिया मोर ना श्याम बंधु छत्रिया तोर मा तम घरे अछि भाबिनियो सखा तमे मोर यशोदा मा मुई कृष्ण ए भाभी न जे मोर साड़ी ने संखा ने हंसी जसोदा बाहर दिला के ओय 2 मिनिट लागि तो धरिनियो तमे मोर यशोदा मा मुई हेली कृष्ण ते मुई जदि तमर जसोदा मा हेमी हां हां मार सेवा तो पीला करबा परसन सखा एंताले पहला मोर सिंगन पूछता हां सेकेंड के पूछी दे तो यशोदांकर पाक के जे कृष्ण पहुंचन तू नहीं कान को मा मुई तोर पुए गो मा मते भोग लागु छे खायबा लागि खीर टिके दे चला ने जेते कहां थे पर सकाल में पेमेंट देबी जा मोर ना ने खाबू तो कृष्ण जेकर जे देले यशोदान को खीर मागी छन यशोदा काना कोले सखा आखिर पान के फुची हेले और सते के रे मोर धन कृष्णंकर ठुणी के यार धरि दी छन और सते के रे मोर धन सते के रे मोर सुना सुना सते के रे मोर हाथी बोली के काना कोले सदे करे मोर हाथी आहा पुआ बोली थोंची पिदला खीर दाई टुणे भर्ती हला खीर दाई टुणे उछिली गला आहा प्रभुंकर की माया जेते बेले देवकी खले खीरता नहीं गला हेले यशोदा जेते बेले थन के दबे दी छन
फिर जाई करे कृष्णंकर पाटी भर्ती करे तले गदेई हे गला ए बजते गोदई गोला ओधा में हमें आने ऐसे माँ के बिपिन मारे मुड़ी अरे नो बरंगी नट बर मुत घन कालिया मुत मधुर तुलिया रे नो बरंगी नट बर तो सखा हो ओहो एही परी कृष्ण माया देव योगचर जहांकर माया की देवता माने नहीं जानन से के भाव ओए हो आमे जति मुक्ति प्रदान करमा भगवान को भगवान ईश्वर सुनबे गारंटी सुनबे बोले जेतिला केतनी एबे कहले जे बापा वृंदावन रे केतेटा बन थिला जे कह बोले वृंदावन रे तो सखा पुराण रे प्रमाण नहीं बन बोली करे लेखा नहीं हवा केवल गोटिए थिला सेटा हला जमुना नई नई जमुना नदी जेंटा की मथुरा वासी मध्य पानी खाउथली गोपपुर वासी मध्य पानी खाउथले सखा हां आउ केन गछरे काना बोली केन गछे पतर निना की काना बोली के जाने से चिट्ठी होचे सखा चिट्ठी मोर मोर पोस्टमैन हलो तुम चिट्ठी टिके पढ़ो জানো কেউ বন্দরে ভগবান কেউ লীলা করেছিলে কেউ বৃক্ষরে পত্র ঝরে নাহি কেউ বৃক্ষর পত্র ঝরে নাহি ইতি বিদ্যাধর আমার আইয়া চন্দন ভাজি বলেছে সব বৃক্ষর পত্র যদি শরীর মতরে দেখমা সখা যদি নির্বেদরে দেখমা এটা যদি বেদর বেদর কথা নি কহবা এটা হলা নির্বেদর কথা শরীরটা গোটে গছ আয় যেনটা কি মা মানଙ୍କର মানে গছ যদি হেলে বেলে তাଙ୍କର ফুলস্থলী ଅଛି তো ସେନ ପତ୍ର ନେନ ସଖା ତ ସେହିପରି ଶରୀରରେ ଆମର ଦେହ କୌଣସି ପତ୍ର ନାହିଁ କେବେ ବି ନେଇ ଝଡି ଏଟା ହେଲା ନିର୍ବେଦର କଥା ଆଉ ଯଦି ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଯଦି ଥିବା ବେଲେ ବାପା ମୁଇଁ କ୍ଷମା ଚାଗୁଛେ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଥିବା ବେଲେ ଥିବା বইলে শরীর ভিতর কে নেব বলে শরীর গোটে গছ পত্র হলে আজ্ঞা কর পত্র বি বলছন যদি শরীর বি মনিষ বি মরুছে এটা বি বৃক্ষ ঝরলা সঙ্গে সমান যে পতর নেই ঝরে বলিছন সখা এটা তো বৃক্ষ বেলে তো মনিষ শরীর কর পত্র বি বলছন কর পত্র কর পত্র বি বলছন জোহার হাত কে বি পত্র বলছন যে মনিষ মরি গলে এটা বৃক্ষ ঝরি গলা সঙ্গে সমান আর ওই দুসরা পত্র যদি পুরাণ রে যদি থিবা বেলে থিবা সখা অগাধ সমুদ্র হেলা শাস্ত্র নানা কবিଙ୍କର নানা মত তাহা জানନ୍ତି সুজ্ঞানী পণ্ডিত যে মই সবু জানিছে বলি কহেছি সি হেলে গর্ব হই যাস আর কেউ আজ্ঞা বৃন্দাবন আমি যাইতিলু গলা বর্ষ যে সেদিনে নিধি বন গোটে থিলা নিধি বন রে যেতেবেলে রাধা কৃষ্ণ ফটো হইতিলা বৃক্ষ 108 কি কেতে কুঞ্জ বন নিধি বন বৃন্দাবন অনেক জায়গায় কুঞ্জ গুয়ারে প্রভু কেলি করিଥିଲେ সখা কিন্তু বন বলিকি প্রমাণটা নাই ন পুরাণ রে যমুনা নদী বলি প্রমাণ আছে সে যমুনারে কি কি প্রকারে লীলা করিଥିଲେ বলি কহব বলে মু কই দেবি তো সখা হো ইটা সিনা কৃষ্ণ জন্ম চরিত্র সরি করি কেমন্ত প্রকারে যশোদাঙ্কু আউ দেবকীଙ୍କୁ লীলা করিଥିଲେ কৃষ্ণ হেলে সখা এবে শিব পার্বতীଙ୍କର চরিত্র আড়ে টিকি জিমা শিব পার্বতী বাট ভাগব কে ହଁ ସଖା ତାଙ୍କର ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଆସିଛି ବୋଲେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଟିକେ କହମା ନା ଆଉ ଆହା ବୃନ୍ଦାବନ ଲାଗି ଅଛି ରାସ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଲାଗି ଅଛି ରାସ ମଣ୍ଡଳୀରେ বৃন্দাবন লাগি অছি জরা বেশ্যাম বলি রটুছি শরীরে বৃন্দাবন লাগি অছি
ସଖା ହୋ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ରାସ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିଲେ, ରାସଲୀଳା ଚାଲିছে ତ 16 ସହସ୍ର ଗୋପ ନାରୀରେ ଜଣେ ନ ଅଛନ୍ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ। 16 ସହସ୍ର ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣ ଅଛ। ତ ସଖା ହୋ କୈଳାସ କନ୍ଦରୁ ଦେଖୁଛନ୍ ଦେବଙ୍କ ଦେବ ମହାଦେବ, ଭାବୁଛନ୍ ଯେ ଆହା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ ଲୀଳା ଚାଲିছে ବୋଲି। আহা হর বলো দেও মা গো রাস দেখিছি মা গো রাস দেখিছি মা। শিব পার্বতী কহুছন কি হে পার্বতী, মতে যদি কৃষ্ণ ভগবানଙ୍କର রাসলীলা ଟିକେ দেখি নেব। ମୁଁ গোহত্যা করেছে, মাতৃহরণ দোষটা করেছে, মোর পাপ ଟିକେ ক্ষয় হয়ে যাতা পার্বতী, চলো আমি বৃন্দাবনকে রাসলীলা দেখি মা বলুছন। গোপীଙ୍କ সঙ্গে মিশি গো রস কেলি করমা গো রস কেলি করমা। তো যেতেবেলে পার্বতীଙ୍କୁ শিব কহিলে চাল টিকি বৃন্দাবনকে কৃষ্ণ ভগবানଙ୍କ রাসলীলা দেখি মা বলে সখা। তো পার্বতী কাঁ বলে আমি সে জায়গাকে যেকরি কানা করমা ভগবান বলি। তো পার্বতীଙ୍କୁ দেবদেব মহাদেব কহিলে যে আমি भी সে জায়গারে রাস ক্রীড়া করমা বলে সখা। তো পার্বতী কাঁ বলুছন না সে জায়গাকে প্রভু পুরুষ পিলা মানে জীবাটা নিষেধ, মানে পুଅ ପିଲା ଲୋକ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ଝିଅ ପିଲା ଲୋକ ଯାଇପାରିବେ କହିଲେ ସର। ତ ସେହି ସମୟରେ ମହାଦେବ କାଁ କହିଲେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ମତେ ତିରି ବେଶ କରିଦେ ନା ବିଷ, ମତେ ତିରି ବେଶ କରିଦେ ନା ବିଷ। নবরঙ্গে নাচুথি পিন্ন বছইরি রে বৃন্দাবন লাগিଅছি, বৃন্দাবন লাগিଅছি। তো মহাদেব পার্বতীଙ୍କୁ কহিলে মতে গোটে নারী বেশ করিদিଅ পার্বতী বইলে সখী। আজ্ঞা বাড়ি খেলর গুরু বলে তো সখা হো কলার সমান রখি কেতে টঙ্কা প্রদান করেছ, তাঙ্কর দুঃখ যে সুখ প্রাপ্ত হো বলন্দে কবার। তো সখা হো মহাদেব কହୁছন যদি সে জায়গাকে যদি নারী মানে জীবাটা নিষেধ ই পুরুষ মানে জীবাটা নিষেধ বলে মতে গোটে নারী বেশ করে দিও পার্বতী বলে সখা। তো পার্বতী তথাস্তু করে দিলি মহাদেবଙ୍କୁ। তো মহাদেব সেইদিন কোন হইতিলে অর্ধনাগেশ্বর হইতিলে, মানে তাঙ্ক অধা অঙ্গ হইতিলা নারী, অধা অঙ্গ হইতিলা মহাদেব। তো যাইকরি বৃন্দাবନରେ প্রবেশ হেলে সখা। কৃষ্ণଙ୍କର ବଂଶୀରେ ଏତେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ପାତାଳକୁ ଭେଦି ଯାଉଥିଲା ସଖା। ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଲେଙ୍ଗଡା ବି ଚାଲି ପାରୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ଦେଖି ପାରୁଥିଲା, ଗୋଟେ ପଥରରୁ ପାଣି ବାହାରୁଥିଲା, ସୁଖା ସୁଖା ଗଛେ ପତର ପାହାଲୁଥିଲା। আহা বইসি না তো শুনি গো পথর হেলা পানি গো পথর হেলা পানি। মহাদেব ভোলরে নাচি বসলে বলে ত্রিশূল পানি গো নাচে তাথি নাথিনি গো নাচে তাথি নাথিনি। বলে ত্রিশূল পানি গো নাচে তাথি নাথিনি নাচে তাথি নাথিনি। ओम नमः शिवाय।
ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶୀରେ ଶୁଣିକରି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଭୁଲରେ ନାଚିଗଲେ ସଖା। ସୀତା ବୃନ୍ଦାବନ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଶିବ ଆଉ ଏକ ପାଦରେ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କଲେ। ଗୋଟେ ପାଦ ତଳେ ଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ଉପରକୁ ଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ତଳକୁ ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ଉପରକୁ ଆସେ। ବାର ଗଖାର ନାଇଟା ସୁନ୍ଦରୀ ମାନଙ୍କର ଗଲି ହେନ୍ତା ବୋଇଲେ ହେନ୍ତା ବୋଲି ବୋଲସନ୍। କଂସଙ୍କ ଘରିଣୀ ଚମ୍ପାବତୀ ନାରୀ ପଦ୍ମନାଗ ଧୁଲି ନାଗ ଧମନାଗ ଆସିଛି ଧମନାଗ ଦେଖି ଆସ ଛୋଲ ଚିତି ବାରଙ୍ଗାର ତ ଶିବ ଯେତେବେଳେ ଭୋଲରେ ନାଚିଗଲେ ସଖା, ସେ ଜାଗାରେ କାଣା ହେଲା? ଆହା ଜଟା ଗଲା ଫିଟି ଶାଢୀ ଗଲା ହିଟି, ଜଟା ଗଲା ଫିଟି ଶାଢୀ ଗଲା ହିଟି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଟା ଜୁଟି ସବୁ ଭୁସ୍କୁଲି ଗଲା ସଖା। ତାଙ୍କର ଗଳାର ସର୍ପ ମଧ୍ୟ ପୋଲେଇ ଗଲା, ତାଙ୍କ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା ମାନେ ସବୁ ତଳେ ପଡିଗଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶାଢୀ ବସନ ସବୁ ତଳେ ପଡିଗଲା। ପ୍ରଭୁ ହେଇଗଲେ ଉଲଗ୍ନ ବେଶ। ନବରଙ୍ଗେ ନାଚୁଥିବି ନବ ଛଇଲିରେ, କିଣ୍ଡିରି କିଣ୍ଡିରି ନାଚୁଛନ୍ତି କାପାଲିରେ। ବୃନ୍ଦାବନ ଲାଗି ଅଛି, ଆହା ବୃନ୍ଦାବନ ଲାଗି ଅଛି। ସଖା ହୋ ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଦିନେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ହାସିଲା ଦେଖି ଯାଇଥିଲେ ସଖା। ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇଥିଲେ ତ ସଖା ହୋ ଏବେ ତମର ବଟଟା ଟିକେ ଧର, ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକେ ଆଖି ଟିକେ ଗମନ କର। ହୋଟେଲ ଗଲଜି ଥିଲେ ବି ଆହା ଏକ ଦିବସରେ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ନିଜ ପୁରା ପଲଙ୍କରେ ଶୟନ, ଗୋପ ନାରୀ ସଙ୍ଗେ ରଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ରଙ୍ଗେ ରଙ୍ଗା ଅବତାର ହେଲ ଇଏ ଗୋପବାରୀ। ଆହା କି ବସ ନହିଲେ ରାଧିକାର ତୁଲେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଆଜ କରିବ ରାସ କେଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ସଖା ହୋ ମୁଇଁ କାଲି ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କରେ ଶୋଇଥିଲି ସଖା, ଶୋଇଥିଲ ଆରୁ ମୋର ଆଖି ଲାଗୁ ଲାଗୁ ମତେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଗଲା। ଆଖି ଲାଗୁ ଲାଗୁ ସ୍କୁଲ के ଯାଇଥିଲ सपना ने देखला टाके सचा दादा मुई तो केते कांति सपना मुके आगे छुआ बेले सपना टेंगना होतिला। एबे मुई केनता हला जे सपना गोटे भी मुई नि देखबार खाली रे सता तो चेतु के बेले सपना भी सत्य बोलो कि चकचकिया चेहरा तो আরে দিশুছে কাই সুন্দর রে। इदा तमे सपना ने गौछ के ନାଇଁ ସଖା, ତାଙ୍କ ରୂପ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, କେନ୍ତା ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସବୁ ଯାଉଛି। ओ सब इटा देखिथिला हो আহ মোর গুভা মন্দার মোর ধন রে, আহ মোর গুভা মন্দার চকচকিয়া চেহারাটা চকচকিয়া চেহারাটা দিশুছে কায় সুন্দর রে। আহা মোর গুভা মন্দার মধুর রে, আহা মোর গুভা মন্দার, আহা মোর গুভা মন্দার মধুর রে, আহা মোর গুভা মন্দার।
सखा हो आहा फूल कोनिया ब्लाउज कोना फूल गुटे गुटे पड़ी पाके तार सुंदर किला पिनी पिला जेन साड़ी फूल गुटे पड़ी पड़ी करी जेन साड़ीटा पिंधिथिले वाह 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 की सौंदर्य सखा फूल गुटे पड़ी पड़ी करी तांकर धड़ी लागितिला सुंदर भाबरे आउ काना करथिले आहा फूल कोनिया ब्लाउज कोना फूल गुटे गुटे पड़ी पाहा के तार सुंदर सीधा पिनी तिला जे साड़ी हाथे रुमाल धरी करी हाथे रुमाल धरी करी मोह पुचुथिला तार हाथे रुमाल टे धरिथिले आउ जेते बेले पसीना कहिले झाल से झाल के बुझले सखा मोरे ता चंद दोना ने झोपी देते झाल के आहा मोर गुहा मंदार मोर धन दे आहा मोर गुहा मंदार आहा मोर गुहा मंदार मोर माई गो आहा मोर गुहा मंदार सखा हो से मोर राधा मई के सपना रे देखला बिल तांकर उपजोबन सदा बिल जेनारे देखले राधा राधा बोली लागी जे मोर माई के मैं केनता बिल पाइनी सखा समय हेले जे मोर माई कान देबो नै बुआ मैं तमर माइक संगे संपर्क ने लागो बोले केनता से करमी सखा बोले तमर चिना जना लोग के अछन बेले गां रे देखो नेले मोर तो के चिना जना ने हां हां जोड़ी न अछन सखा के अछन से मोर गोपपुर दुती सजनी कहती दुती सजनी आहा पुणी मने विचारंती श्रीपति गोपी माने मते चिन्हु नाहंती गोपी माने मते नहीं चिन्हबा आहा पुणी मने विचारंती श्रीपति गोपी माने मते चिन्हु नाहंती मते कहिबा कुमार इलाज ए मत समय देबाती राजा दुती कुमन रे छिती आगो आस सहित प्रसाद मोहि किते गुलगुला ही डाकुछन धनो आगो आस सहित प्रसाद मोहि सजनी गो तुम्बे लबी बई गप गई सखाबो सत कथा कहसन एकला और भेटला एकला रे तमर सांटाटी के धर सखा धुती के टिकी डाकमा एको होई बनस्ते पसिबो नाही एको मनीषर गणना नाही सुरुलाल नामर केते टंका प्रदान करे छन तांकर दुखनी सुख प्रदान करंतु बोलंदे के बारो सेई बाळकंगरु 64 ब्याजर को पाप खंडन हो बोलंदे के बारो गणेशर गजानन मा बागदेवी बिना पानी सरस्वती बल बुद्धि विद्यारे कोनी बड़ हले कोनोसी चाकरी बाकरी करंतु बोलंदे के बारो सखा हो ताहले तमर सांटाटी के धर सखा बिल्कुल शंका के कहे आगो आसो आसो दुती के गो आसो बहन गो दुती आसो बहन निसाराती डाकुछ मुई नंद नंदन दुती आसरे धन आसो आसो दुती के गो आसो बहन गो दुती आसो बहन निसाराती डाकुछ मुई मन मोहन गो दुती आसरे धन दुती गो आगो तमे न आसिले दुती
ই জীবন জীব দুতি গো ই জীবন জীব দুতি মোর জীবন কে যা বলে ବି নাই যাଉଛି ସଖା মতে কেনতা কেনতা লাগি যাଉଛି বাতি বাতি লাগুଥିବା আগ আসর দুতি চতুরি ଏ তোকে দেবি পুরি তরকারি গো খেউথিবু পেটে ভরি জীর্ণ নিহেলে বাটে দেবু ছেড়ি তাকর কথা বলে খালি অলগা ওহে তেলিয়া জিনিস খেয়ে দেবা আসার মারে বেলে পেট পেট গোটে কান গোটে দিছি তো এ আসর দুতি চতুরি ভেটাই বুড়া ধাপুরি গো আনি দেব রাধাপুরি আগ রাধা বিনা নে বুঝা মোর বুঝা মন রাধা ন দেখি গো দুতি লাগুছে শূন্য নিশা রাতি ডাকুছে মুই নন্দ নন্দন দুতি আসবন দুতি গো আগো দুতি তো সখাব দুতি আসলে কহব গোপপুর কৃষ্ণচন্দ্র বাবু ডাকিছন तुमको जनता को भी तकर पास के जीवार पड़वा बोलबो सखा ইদ্যুতি কে মই কহাবি होय होय নেবুয়া মোকে লাজ লাগছি মই তো টুকি লোক সঙ্গ কথা নি না রে বুয়া রে सखा हो মই শাক কোনে মাহিনি কে টুকি লোক কছত বেলে ठीक अच्छे बे जुग को जुग एही मते परमानंद जगते कली जुगरे बाहा खेउ पाला हो कीर्तन हो दंड नृत्य हो जे कोनोसी शास्त्र मान हेले मध्य कली जुगरे यदि सम्बलपुरी पदत नहीं गाबो बोले कलार महत्व नहीं एबे कीर्तन चलिते सुच्चा सम्बलपुरी आगर ओडिसी छंद त्रिपुटा चंपू झुम्पा कावेरी स्केल गीत माने काई गला तमर पट्टा থেকে ধরো क्या पुरी যাব सखा एबे समस्तन करे एंटरटेनमेंट मान लागी एंता छोट छोट बालक और बालिका मान कर लागी सम्बलपुरी गुटे गाई करी जिमा पुरी से चंपो त्रिपुटा ने कहा ना तो नहीं सखा दो तीन देख बोलो तो लागी तो हेला बतना हाय मोर प्यारा जिंदगी तो लागी तो हेला बतना हाय मोर प्यारा जिंदगी कैसे कहूँ दिल को मेरे आरज़ू नहीं कैसे कहूँ दिल को मेरे आरज़ू नहीं